नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु आपनक बरुण एही चैनल मु आपन स्वागत करछि दर्शक बंधु एही चैनल रे मु अर्निंग रिलेटेड वीडियो आणे ताकि आपण माने शिखिबा उद्देश्य रे कोनोसी प्रमोशन रिलेटेड वीडियो मु आणे नै आपण पय एजुकेशन दवा पे मु आणे सो आज से भलिया गोटे सुंदर एप्लीकेशन बाबद डिस्कशन करिवा जार नाम होछि नाभी जरिया रे केमिति आपण गोल्ड बाय करि परिबे सेल करि परिबे आपण नाभी गोल्ड डिजिटल गोल्ड बाय सेल करी आपण केंति निजर प्रॉफिट करि परिबे इनकम करि परिबे ता बाबद आज डिस्कशन करिया प्रिय दर्शक बंधु डिस्कशन करिया पूर्व मु आपन को एतिक अनुरोध करिवि वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु वीडियो को जमा भी स्किप करंतु नाही मु डेरी न करी मु मोर स्क्रीन शेयर करी आपन देखौची जे नाभी रे आपण केमिति गोल्ड बाय करी गोल्ड बाय सेल करी इनकम करिया ता पूर्व मु गुटे दिन आपन को क्लियर करिया दर्शक बंधु से हूँ कौन ना नाभी हूँ गोटे कौन गवर्नमेंट रजिस्टर आप जोटा कि इंडियन गवर्नमेंट रजिस्टर आप सब मोस्ट इम्पोर्टाट जिनस नाभी हूँ आरबीआई भारत रिजर्व बैंक वेरिफिकेशन आप तो ये आप बिल्कुल सिक्योर करें तो मु नाभी की बर्तमान ओपन कर देखो दर्शक बंधु तो नाभी रे केमिति आपण गोल्ड बाय सेल करी इनकम करेंगे देखो मु साइड स्क्रीन शेयर कर नाभी रो होम पेज या रजिस्टर करिया सिंपल बहुत सहज मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन ओटीपी देकी लॉगिन करेंगे या मोटा मोटी भी यूपीआई थ्रो रे भी नहीं पारे जमी आप फोन पे पेटीएम गूगल यूज कर बहुत सारा बैंक ट्रांजेक्शन कर मोबाइल बालांस चेक सब भी अवेलेबल अच्छी या भी यूज करेंगे तो ये मोबाइल रिचार्ज इलेक्ट्रिक बिल क्रेडिट कार्ड सब किसी आप यूज करेंगे मोर गले बहुत सारा यूपीआई थ्रो रे बहुत सारा ऑप्शन अच्छी या भी यूज करके यार फैसिलिटी उठे पारे फायदा उठे पारे किंतु मु आपको जेहेतु आम आज गोल्ड इन्वेस्ट बाबद डिस्कशन करिया तळे लिखा जे इन्वेस्टमेंट प्लान लोन अच्छी इंश्योरेंस अच्छी आम इन्वेस्टमेंट प्लान टच करवा इन्वेस्टमेंट प्लान टच कले देखो आसीगला इन्वेस्टमेंट प्लान होम पेज रे बर्तमान आम जीवारे गोल्ड डिजिटल गोल्ड गोटे म्यूचुअल फंड जदि म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो चाहूँगी तो निश्चित भाव में कमेंट करूँ म्यूचुअल फंड बाबद मु डिटेल्स वीडियो मुझे आनीपारी किंतु आम जेहेतु डिजिटल गोल्ड बाबद आज डिस्कसन करिया चलतु डिजिटल गोल्ड भितर जा डिजिटल गोल्ड भितर गले बर्तमान आम गोटे कौन कौन डिटेल्स अच्छी कौन कौन अच्छी चलते आम देखा तो बर्तमान ओपन हो गला डिजिटल गोल्ड ये डिजिटल गोल्ड गोटे जिन कौन आम फिजिकाली आम कौन शॉप को जाती गोल्ड किणती आट ए टाइम आम फुल पेमेंट देकर किणती कि ईएमआई रे किणती बट एठी सब बड़ फैसिलिटी कौन आप इन्वेस्टमेंट करेंगे चाहे आप 50 टकर नहीं 500 टकर नहीं धर एग्जांपल देखो लिखी कौन इन्वेस्टमेंट 50 टकर मिनिमम 1 लाख पर्यंत आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इन्वेस्टमेंट कले आप गोटे जिन कौन जानवा निहाती दरकार इन्वेस्टमेंट कौन को प्रोसेस रे करिया देखो एटा बाय 24K गोल्ड माने 24 कैरेट गोल्ड आप बाय करेंगे आपड़ जी अमाउंट रखिए से मार्केट हिसाब से बढ़ी 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 चलो जदि सुना रेट कमी 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 आसला तो से कमी सुना रेट जो बढ़ी 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 आसला से भी बढ़ी आम इन्वेस्टमेंट करवा बाय कल कले डायरेक्ट देखा दूसरी 3% जीएसटी रोचे एतिकी आप सेविंग कले एतिकी इन्वेस्टमेंट कले एतिकी मिली ऊपर लिखो मार्केट प्राइस हिसाब से एतिकी मिलीग्राम आप बाय करेंगे तो ये सब भाया अच्छी टंके 49 पैसा जीएसटी लगे टोटाली आम गोटे पे करा पड़ो के 51 टका 17 पैसा आप पे कले आम ये गोल्ड के 5.5 मिलीग्राम आप गोल्ड एठे बाय कर तो या बाय करी आप सेल भी करें धर बाय कले आप शो हम मार्केट जो देखो तले ये गोटे ग्राफ रोज देखो ये तार जो ग्राफ रोचे ग्राफ हिसाब से आप देखिपारे मार्केट के खसुची कि तलू खसुची रिलेट नहीं जदि अप अप हो गला आप इंस्टांट सेल करी बैंक खाता को नहीं ऑटोमेटिक आप बैंक खाता को नहीं जदि आप रखिक धीरे 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 कारण दिन को दिन जी जुग बढ़ुची दुनिया बढ़ुची सुना रेटा धीरे 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 से बढ़ुची
ତ ମୁଁ କହିବି ଏଠି ଆପଣ ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଏଠି କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଆପଣ ଏଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଆପଣ ନିଜର ଗୋଲ୍ଡ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଅ, ପଇସାର ଇସ୍ୟୁ, ତ ଏଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣ ଗୋଲ୍ଡ ପରଚେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଏକାଥରେ ବି ଗୋଲ୍ଡ ବାୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହବ। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ୟାକୁ ବାୟ ସେଲ୍ କରି ଇନକମ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ନେଇପାରିବେ ଆପଣ। ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଏଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ଦେଖେଇଲି, ଏତିକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଯିବ ଯଦି ଧର ଏଇଆଡେ ମୋର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ, ୟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ବାୟ ଆପଣ ନିଜେ କେମିତି କରିବେ, କଣ କେମିତି କରିବେ, ମୁଁ ଆଜି ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଲି। ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ଜାଣିଲେ କେମିତି ଆମେ ଗୋଲ୍ଡ ବାୟ କରି ଆମ ନିଜର ପ୍ରଫିଟ୍ କରିପାରିବା। ମାର୍କେଟ ଯେତେ ଅଫ୍ ହବ ବଢିବ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ତାକୁ ସେଲ୍ କରି ଆମେ ପ୍ରଫିଟ୍ ନବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଉନ୍ ଅଛି, ତ ଯେ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକିରି ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଯେତିକି ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଏଇ ହିସାବରେ ରିସ୍କ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ନିଜେ ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଆଉ ଯଦି ବାକି ରହିଲା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ, ତା ବାବଦରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ବାବଦରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ରିଲେଟେଡ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ବହୁତ ସାରା ଏଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ହାଇ ରିଟର୍ନ ବି ନେଇପାରିବେ। ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ବାବଦ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାର ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଦେବି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ଶିଖିଲେ କେମିତି ଆପଣ ଏଠି ଗୋଲ୍ଡ ଆମେ ବାୟ କରି ସେଲ୍ କରି ପ୍ରଫିଟ୍ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖି ପାରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, କମେଣ୍ଟ କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆପଣ କୋଉ ଏରିଆରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆଉ ଯଦି ମୋ ସହିତ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଫର ରହୁଛି। ସେଠି ଯଦି ଅଫର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତଳେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, ଜଲ୍ଦି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ମତେ ପର୍ସନାଲ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବି। ହର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଆପଣ ହର ଏକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।